Kok Tishalo Monday ni Khamtingbari Amsayo Tipramo Thate CPIM Bodol Yakari 81 family ni 230 voters Romkha BJP Bodol Nibana ya Fari Borokno Lamsogoi Naharga Hastini Tiprasa Hamkare Mantri Bikas Debarma MDC Bidu Debarma Tei Monday Mondone Asukphang Ojit Debarma 2024 Lok Sabha Chong Marino Baskango Tonai Salbrom Nochoya Kaisa Bodol Yakari Te Kaisa Bodol Nibana Romlai Mani Patimung Phiaba Kabangkuk Bodol Yakar Mani Patimungo Shikangjak Tipramo Thate CPIM Bidan Sabha Chong Mari Paimani Yagolo Thaglia Salbrom Tipramo Thate Yakse Bodol Yakar Mani Patimung Abo Haikeno Kok Tishalo Monday ni Khamtingbari Amsayo Tipramo Thate CPIM Bodol Yakari 81 family ni 230 voters Romkha BJP Bodol Nibana As halo Khamtingbari ni Doino Mani Komol Somni Nokhalawo Khalaijak Nokhala Kuthum Pandawo Bodol Nibana ya Pharai Borokno Lamsogoi Naharga Hastini Tiprasa Hamkari Mantri Bikas Debarma MDC Bidut Debarma Tai Mandai Mondolni Asukphang Ojit Debarma Bodol Sulaimani Pandawo Manjakha BJP ni Hangkor Asukphang Oshidoi Social Worker Kartik Debarma Shubhamani Debarma Tei Sumonto Jomatia Akosong Belano Tongthangmani din tini Mandai Mondolni Urdoge tini Khamtingbariwo 80 family ni 230 ভোটার বিভিন্ন দল ইয়াকারই তিনি বিজেপি দল ফাইয়ে বরক যতন সামিল মাইখা আগামী দিন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কাইসা বিরোধী দলফল তংলাক কারণ তিনি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষ যেভাবে উন্নয়নমুখী দङ তাই তিনি ত্রিপুরানি প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে উন্নয়ন দङ মনন আসিগৈ তিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি যত লুকুরক যতন তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও হামনানে বাগৈ তিনি যতন প্রস্তুত দङ মনি নাহারিন তিনি এই যে খামতিংবাড়িও 80 ফ্যামিলিনে 230 ভোটার তিনি বিজেপি দল যতন সামিল খা তাই তারা তিনি ফাইনাল যতন খাকো হাম ইয়াফারে যতন হামবারিও তাই হামজামন ইয়াফার মারিও যতন হামবাই যতন খুলুমকা তিনি খামতিংবাড়িনি যে জয়নিং প্রোগ্রাম চিনি টার্গেট হব না বুইনি পার্টি সবাইনানি টার্গেট ইয়া যে বুইনি পার্টিও তঙ্গই হামজাক ইয়া খা পেং ইয়া খা টেক্ট নাংজাক বরং কসব কুসুম বাসে জাগন সুং যতন কবাগাইনি হাত সুং কোন পলিটিক্যাল পার্টিনি বিরোধিয়া টার্গেট অসন 2024 নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী তাইসা আসুরিনান বাগৈ দুইটা এমপি সুং পাথকদানি সুং বিরোধী শূন্য খাইদানি মুসুঙ্গ সুং বিরোধী শূন্য খাইনাই সুং বিজেপি সিমিনো খরকনি সুং এমপি পাঠানাই আবনো টার্গেট কোনো টার্গেট করে বুইনো বুনানবো টার্গেট করি বাগান সংনাবো টার্গেট করি পুকুর বিথিরিনানবো টার্গেট করি আবনো বাগানে সুং স্লোগান সুইনানি চেংখা যে পুকুর বিথিরিনাই রংন বুত কাইসা মুং তারিদি রাবার বাগান টাংনাই রংন বিনি লগে বত্তা থাংদে বরক বুড়ি অগনাং লাথিরিনাই রংন বিনি লগে বত্তা থাংদে নে সুং স্লোগান সুইনানি চেংখা আউন বাগাইনা সুং যত থানচা খালাই ডেভেলপমেন্ট নাयो ও ডেভেলপনি উকলগ যতন ফাইদি নি সুং কবগ হামবাই যে তিনি জয়নিং খানি রং নংতং হামক্রাই খানি মানে হামক্রাই মানে চিনি হব রাজ্য সরকার 64টা দপ্তর দङ আপনি বিসঙ্গ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর যতন চিনি নাংকুক মানে চিনি তালিকা নি ফিয়কনানি যে সুযোগ বংনি অর সকপাইনানি উপযুক্ত সুযোগ ও আপনার সুং সকপাইনানি বাকে চেষ্টা খালাইনা আবো তামু খালাই হিংকাই অরনি চিনি নেতৃত্বনি বিসিংতি প্রপোজাল থাকায় যেমন তরিত হাই বরক দङ চিনি অজিত হাই বরক দङ বংনি বিসিংতি যে প্রপোজাল থামানে কাইসাপানে সুং আবো ডাস্টবিনে খিবিরিগলা প্রত্যেকটা চিনি বরক অ্যাপ্লিকেশন নিমানা সুং বরম রিওনে সুং নাইতো যে বরক রক থাং সগইয়া বংনরব সুং ফাইনা বাগাই আউন বাগানে সুং সগ রিচ ইন আনরিচ প্লেসেস নে যে জায়গা সগইয়া ও জায়গা থাঙি जों जनमुखी गणमुखी नाय हामबाय Tamoni bagai Tipramo Thayakarai BJP Bodolni Bana Romnani Nangkha Abnotiyei Koktoma Thumnai Rokni Baskango Shawi Khanarkha Tipramo Thayakari Fainai Lokorok Age changkha Khamtingbari edisi village ओमफ्राय Mandaya develop जों IPF खायमानि परे Tipramo Thayakata Tipramo Thayakani प्राय थांनाय Lok Sabha দুইটা সিট প্রুফ আপুরে সিমিচাং তিব্রামো থাকালাইকা তারপরে ইডিসি খালাইকা ইডিসি পুরো তারপরে বিধানসভা প্রায় বছর খাবলে আনি হিসাব বিকাশ করে जोंर मलसम তাই রুপিনি রক মিলেবই 81 পরিবার जों ভারতীয় জনতা পার্টি পতাকার তলা সার বিকাশনি নেতৃত্বে তাই অর কর্মকর্তা তিনি মান্দাই
মন্ডল প্রেসিডেন্টনি উদ্যোগে তাই চিনি খামতিংবাড়ি চিনি প্রেসিডেন্ট অর খাইনাय অতপন দেববর্মন নেতৃত্বে অমই जों मिलिलाय जतन सालायखौ लायै ओंगाय काका कार्तिक सहयोगिता खायै जों जतन सारसंबाय मालाय गलाय जों तिनि खाफुरै जों जुर जबरदस्तिया किन्तु जों थैनानि किरिया मथासं आनि आरो फायउस काङो दिन नट नेता बारदा समय तर्क बितर्क फायानो हे तामनि कारण आं डेभलपमेन्ट नां आं बायलें खायजानाय बरक आं सामुं खायजानाय बरक हाजिरा थाङाखाय आं वातानियाखाय बायलें वातानिखाय आं चानानि करै बर'नो तामरेखा फिल्टार किछि कायसा रेखा जेतिफ्रा मन थाखाय फाइन पुरो तब फिल्टार किछि आनि आरो आनि रिस दगै दङ गाहाम सेया फिल्टार माबो गा फिल्टार किछि आं संसार खाय माननाय आनि सेराय खरक बरि दङ ताइ आनि हायनो आनि जत 81 परिवार जतनो आं हाय असहाय बरक व्यवसा करै बानिज्य करै आरो मैथां फालियाखाय आरो गगदं फालिया मैया फालियाखाय आरो किछु हाजिरा थाङाखाय मासि माचाया आं एसे बंधु बात खेजा अब आं नायसिं पाइमाया गेरेदा डेभलपमेन्ट खासे आं आनि इंगो ओइ थांनाय आनि समाजान ओइ थांनाय ताइ आनि जागा फरायबाय तलांजाक इंगो 1910 नि फि खाजारारि फामानि फरायबाय तलांजाक ताबक आनो चुबादी सजिक दारे डीएम नसिनि आं एसडीएम सिनि 11/3 के सिनिया 95 के सिनिया 178 के सिनिया आनो चुबादी बुबारानो आं बार शाखा समय बाद में करना बिजी है नि साइड दङ उसका आनो मथासं दमकी संकिरना बाय फाइनाल बाय आनो उनको फाइका आंगिरिया बुथार फाइदि बम किथार फाइदि ननि बरं अंकर हदि ननि गेदार हदि आं जदनो याचांनाय आनो बुथार फाइदि तिनि सारेबो पाइथों थेनन राजि दङ आनि ओ बरनि बागै आं तबो डेभलपमेन्ट नांगौ नक नांगौ दै नांगौ कारेन्ट नांगौ लामा नांगौ इचलिं नांगौ जों अरन सिमि 7 किलोमिटार चिनि जागा जों 1990 और फायो खामथिंबारि किछु अग्रा जाग्रा बाय सहयोगिता जेमन शान्ति मामा शान्ति जेमन चेतरंजन यं थै थांखा ब्रम जेमन मंगल चंद्र मामा थै थांखा ब्र नेतृत्व 1990 उग्रपन्थीके कगजाखा एकजन निहत खालायजाखा ताइ अनेक जन दुखुमानखा आफुर मे मुंगन सिमि सम सेम बेरमान सिमि निनि मरसतस जुरि चुम जतन तलांबायखा साब एडिटिएफ बुलंनि बरक गाय आफुर जों अर इंको खामदिंबारि जे स्कुल शरणार्थी दंफायखा आफुर इंको टिउजेस बाय कांग्रेस जुट आफुर जुट सरकार हमतैनो जोंनो आफुर को फायै जों अर आश्रयना फायखा खामदिं इंगो गारो सालाय अग्रा जाग्रा बाय अरन तंग्रादि कबिजा गावो जोंनो रेखा ओंखाय जाबुक तिनि चाराय खनाय रक तर पायखा बाक्सा सिगला सग बाक्सा कायने अजन बाक्सा कायखा नक ताने जागरै हुक्तान जागागरै आइनै जों तिनि मण्डल प्रेसिडेन्ट तिनि काहिनी रक साखा मानदायनि तिनि मण्डल प्रेसिडेन्ट सार सोनो तिनि काहिनी साखा काका सोनो साखा काका कार्तिक सोनो गारने तपन सरन साखा जिने तारनो ठीक আছে जों चेष्टा खाइरनाय जों सारनो कयनाय जदि सार त मन्त्रि दङ तिनि वानना करै नरक थैना नांगिया किरिना नांगिया फाइदि जों दङ खायबा जों खारागै तिनि जइन प्रग्राम खायनानि बादतामा बेले हामो फिया बा सालब्रुम नतामनि बागै हास्तिनि दाल बिदाल आमसायो तिब्रा मथाया कारलायनानि नांखा तिब्रा सालुकुरक आबुना तयै टंकसं लुकुरकनि खावा आसेखा कतर सोंमो खामतिंनि सिमि प्रबीरनि ककथुम चिनि खरां।